আজি হଉଛି ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା ସ୍ନାନ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯାହାକି ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ରାଜା ଭଗୀରଥଙ୍କ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ନାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାରିବେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ବା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ଘରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ପକେଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ନାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ବଡ଼ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି କହି ବୁଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ପରାସ୍ୟ ମୁନିଂ ତ୍ୱଂ ଚୈବ ପୁଷ୍ୟାନଂ ଚାପି ସର୍ବସ୍ୱଂ ଅସନ୍ଧ ପଳାୟଶ୍ଚ ବାଙ୍କମୟଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତ ବିର୍ଦ୍ଧଂ ପରତ୍ର ବୟସାଭିଧ୍ୟାନଂ ମନୋ ସାନିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତନଂ ପିତସ୍ତାଭି ନବେଶିଷ୍ଟଂ ত্রিবিধং কর্ম মানসং পদতানমুপাদানং হিংসা চৈব বিধিতানং পরাধরূপং সেবা চ কায়কিং ত্রিভদং শ্রুতি দশ পাপহরং ঋতব্যং স্বয়স্তু ত্বং সুরাসুরং হরতানি সদা গঙ্গে পাপিনী মুচতম ইতি কালসারে। তেবে স্নান পরে ଆପଣ ମାନେ ସେହି ସର୍ବ ପାପ ବିନିମୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ନାନ ଏବଂ ଦର୍ଶନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ ପାପ ବିନିମୁକ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି 9ଟି ଯାକ ଗ୍ରହର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତୁ। ଆଜି ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ତେବେ ଏହି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ମୋର ବାପା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଗତକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମୋର ସେହି ପିତାଙ୍କ ପାଦ ଚରଣରେ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ନମନ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ବନ୍ଧୁ ଯଯାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି 24 ଜୁନ 2026ର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ଆଜି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିନେବା। ଓಂ ନମ ବିଷ୍ଣବେ ପ୍ରଭ ବିଷ୍ଣବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜିର ବାରର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତତ୍ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ପରିବେଶରେ କଟୁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସେମାନଙ୍କର ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଭଳି ଯୋଡ଼ି ସଦାବେଳେ ରହିଥାଉ। ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଆଜି 2026 ଜୁନ ମାସ 24 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ଆଷାଢ଼ ମାସ 10 ଦିନ, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି, ଯାହା ରାତ୍ରି 8:08 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆଜି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ଅପରାହ୍ନ 4:23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଯାହାକି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 5:06 ସେଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 6:27। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ଉତ୍ତର ଦିଗେ, ରାତ୍ରି 8:18 ପରେ ଯୁଗ୍ନି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ରାଶିରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଜି ଦଶମୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି କଳମ,
ତତ୍ସହିତ ଶିବ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିପାରିବେ ନାମକରଣ, ନିଷ୍କ୍ରାମଣ, ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ, ଚୂଡାକରଣ, କର୍ଣ୍ଣବୁଧ, ଋଗ୍ବେଦୀ ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନ, ଗ୍ରହାରମ୍ଭ, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ଜଳାଶୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଦେବତା ଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନୌକା ଗଠନ, କ୍ରିୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟାରମ୍ଭ, ନାଟ୍ୟାରମ୍ଭ, ଔଷଧୀକରଣ ଓ ସେବନ, ବୀର୍ଯ୍ୟରୋପଣ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ, ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ରଣ ଗ୍ରହଣ ଓ ଦାନ, ନବସଜ୍ଜା ଉପଭୋଗ, ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ, ନବବଧୂ ଯାତ୍ରା, ହୁମାଦି ଶାନ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟ ସ୍ନାନ, ସୀମାନ୍ତୟନ, ହଳ ପ୍ରଭାବ, ସାଧବକ୍ଷଣ, ତରୁ ଓ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା ଯାହା ଦିବା 8:26 ରୁ ଦିବା 10:02 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 11:43 ରୁ ଦିବା 1:30 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାର ବେଳା ସହିତ ରାହୁ କାଳ। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 2:35 ରୁ ରାତ୍ରି 3:45 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳ ରାତ୍ରି। ତେଣୁ ଏହି ଅଶୁଭ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା ଯାହା ଦିବା 7:45 ରୁ ଦିବା 8:25 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 1:49 ରୁ ଦିବା 4:23 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ରାତ୍ରି 10:03 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 12:13 ରୁ ରାତ୍ରି 2:34 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି, ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରବି ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଂହ ରାଶିରେ କେତୁ ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରାହୁ ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଚରର ସ୍ଥିତି। ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ, ଯାହାକି ବୁଧବାରରେ। ତେବେ ଏହି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚରଣରେ କେଉଁ ରାଶି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହେବ, କେଉଁ ରାଶି ଆଜି ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କେଉଁ ରାଶି ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, କେଉଁ ରାଶି ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ, କଣ ଆଜି ସ୍ନାନ କରିବେ, କଣ ଆଜି ଦାନ କରିବେ, କଣ ଆଜି ଉପାୟ କରିକି ଆଜି ଦିନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ପୁରା ଦିନର ହାଲଚାଲ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଅଛି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ରାଶିଫଳ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଚଳିତ ନାମ ରାଶିରୁ ରାଶିଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳାଫଳ ଶୁଭ ଫଳ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତତ୍ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ରହୁଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଆଜି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତତ୍ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଭା ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଅର୍ଥଜନିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
आज मेष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, मानसिक स्तर रे मध्ये सुस्थ रहिबे। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 2, भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक विषय। वृष राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य प्रति निश्चित सचेतन एवं निजर सतर्कता निहाती आवश्यकता रही वृष राशि व्यक्तिंकर। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजको दूरता अवलंबन करंतु। चाकरी क्षेत्र में कार्य करुथिबा बेले आपण टिके सावधान रुहंतु, कारण कार्य त्रुटि होई पारे। एहा प्रति सचेतन रहिबा सहित दैनंदिन कार्य रे आपण दुर्बलता अनुभव करि पारंती। तेणु यह प्रति सचेतन रहिबा सहित मन को स्थिर रखी सदा बेले सकारात्मक भावना रखी कार्य करंतु। देखिबे समस्त कार्य धीरे धीरे अग्रगति करिवो। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर भाग्य निम्नगामी रहउची। वृष राशि व्यक्ति आज नूतन प्रेम वार्तालाप करिबा पई दूरता अवलंबन करिबा सहित बंधु वर्गक सहित भल संबंध रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज वृष राशि व्यक्ति अर्थजनित क्षेत्र में आपणकर आशा अनुसार लाभ करि परिबे नाही। तेणु कौनसी अर्थजनित निष्पत्ति नियंतु नाही एवं नूतन व्यापार वाणिज्य पई आज आदु दियंतु नाही समय। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंतित रही पारंती। पूर्वरु दांत जनित जदि समस्या थिबो आज अधिक बढ़े दे पारे। यह प्रति निश्चित वृष राशि व्यक्ति सचेतन रुहंतु। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 1, भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 25% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को प्रत्येक कार्य सचेतन सहकारे करिबा को पड़िबो। अनेक चैलेंज आसी पारे जाहाकू सामना करिबा आपणकर निहाती धैर्य आवश्यकता रही। मानसिक द्वंद्व बढ़ी पारे, अतिरिक्त कार्यचाप बढ़ी पारे। यह प्रति सचेतन रुहंतु। निजर ऑफिस जनित कार्य रे आपण को आज परिचालना करिबा भारी कष्टकर होई पारे मिथुन राशि व्यक्ति। आज मिथुन राशि व्यक्ति सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र रे आपणकर भाग्य सेतोटी साथ न दे पारे। शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निज पाठ पढ़ा रे अवहेला युक्त रही पारंती। यह प्रति ध्यान देबे। व्यक्ति आज आर्थिक परिस्थिति आपणक पई आदु भल जुग नाही। तेणु व्यापार वाणिज्य पई निश्चित सावधान रुहंतु। विशेषकर रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही, नहले रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करिले परवर्ती स्टेप रे महंगा पड़ी पारे। आज मिथुन राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या जहा कि जड़ित रही पारे। पूर्वरु जदि आपणकर पेट जनित समस्या थिबो आज निश्चित निजर खाद्य प्रति सचेतन रुहंतु मिथुन राशि व्यक्ति। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 8, भाग्य रंग आपण गुलाबी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिंक विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज निजर लक्ष्य स्थले पहुंचीबार भाग्य आपणकर पूर्ण अनुकूल दिन रही। प्रत्येक कार्य आपण निश्चित एक शुभ जुग रहुची। आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य ग्रह पूर्ण शुभ जुग परिस्थिति बनाउची। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति निजर दैनंदिन कार्य रे आपणकर प्रतिभा परिदर्शन करिवे। कार्य कौशल भिन्न प्रकार हेबो, दृष्टि आकर्षण होई पारे कर्कट राशि व्यक्तिंकर। आज कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता बढ़िबो। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर जदि इंटरव्यू एग्जाम थिबो सेथरे अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुची। आज कर्कट राशि व्यक्ति जो माने प्रेम दुनिया रे जड़ित अछंती सेमानंक पई आज आनंद भरा दिन होई पारे। मधुर वार्तालाप करिवार उत्तम जुग रहुची। तत्सहित पूर्वरु जदि किछि समस्या थिबो ताहा आज समाधान होबा सहित आज कर्कट राशि व्यक्ति परिवार बंधु वर्गक सहित भल संबंध रहिबो, जहा आपनक भाग्य चक्र जणा पड़ुछि। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति कौनसी कार्य पई दूर यात्रा जदि करूछंती सेथिरे निश्चित आपनकर कार्य सफलता पाइबे, जहा आपनक भाग्य राशि रु जणा पड़ुछि। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करि पारंती। कर्कट राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण पूर्ण सुस्थ रहिबे, मानसिक स्तर रे मध्ये आपण सुस्थ रहिबे, कौनसी समस्या रहिबो नाही। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 6, भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति
आज दिनटी आपनको टिके नित्य कर्म को टिके सावधान सहकारे कार्य करंतु अन्य मानक सहित वार्तालाप करिबा भितरे आपण टिके कौनसी कटु कथा कहतु ना जहाँ आपण भल हे तेरे आपणकर आज दैनंदिन कार्य गुड़िक अधिक चाप बढ़िबो तेणु चाप सते आपण धैर्य सहकारे कार्य करंतु आवश्यक स्थल टिके विश्राम नहीं पुणी कार्य आरंभ करंतु सिंह राशि व्यक्ति देखिबे आपणकर कार्य धीरे धीरे सफलता आड़क अग्रगति करिवो तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज कार्य क्षेत्र में विशेष कर चाकरी संबंध में कार्य त्रुटि आसीपारे या प्रति सचेतन रुहतु आज सिंह राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर जहाँ कि विशेष सफलता जुग नाही तत्सहित आज सिंह राशि व्यक्ति जहाँकि आपणकर शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आशा अनुଯାयी विशेष सफलता पाई परिबे नाही जहाँ आपणक शिक्षा क्षेत्र जना पड़ी तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज अर्थजनित कारोबार रे आपण टिके निजको नियंत्रण आज व्यक्ति प्रेम संपर्क रे निज भितर किछि मतभेद आसी पारे या प्रति दूरता अवलंबन करंतु बा आवश्यक स्थले चुप रुहंतु जहाँ आपणक पई भल होबे तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज परिवार वर्ग एवं बंधु वर्गक सहित संबंध किछि अप्रीतिकर सृष्टि होई पारे तेणु या प्रति सचेतन रुहंतु सिंह राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर पूर्वरु जदि आखि जनित समस्या थिबो आज निश्चित सावधान होई जांतिंकर आज भाग्य संख्या रहिछि जहाँ कि 4 भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटी बहुत आनंदित सहकारे कटिबो प्रत्येक कार्य आपण धीरे धीरे अग्रगति करिवे सफलता शीर्ष रे पहुंचीबो एवं आज आपनकर कार्य कौशल समस्त दृष्टि आकर्षण करिवो प्रत्येक कार्य आपण विशेष कर चाकरी क्षेत्र रे आपनक पई पूर्ण सफलता जुग दउछि जेकि कार्य प्रशंसा पाइबार योग्य बनि जाई पारंती तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज आपनकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपनकर दबदबा बढ़ी राशि व्यक्ति आज अर्थजनित कारोबार रे आपण निश्चित आगो को बढ़िबे आज किंतु अनावश्यक खर्च करिवे नाही किंतु अर्थ संचय करिवार सुजोग रहुछि जहाँ आपनक भाग्य चक्र रु जना पड़ुछि आज व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुछि तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे मानसिक स्तर रे मध्ये आपण स्थिर रहिबे आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँ कि 2 भाग्य रंग आपण धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण आज जहाँ कि 85% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। तुला राशि व्यक्ति आज निजर लक्ष्य स्थले आपण आदु पहुंचीबा पई भारी कष्ट करो जहाँ कि नकारात्मक शक्ति आपण पाखरे अनेक प्रकार देखा देबो मानसिक स्थिति भल रहिबो नाही तेणु गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू आज तुला राशि व्यक्ति दूरता अवलंबन करंतु दैनंदिन कार्य प्रति सचेतन अनुभव करी कार्य करंतु विशेष करी सुसंगठित भितरे आपण रही कार्य करले भल रहिबो तेबे ऑफिस जनित कार्य रे आपण भल प्रदर्शन करि परिबे नाही जहाँ पई आपण परोक्ष रे गाली सुनी पारंती तेणु यहा प्रति आपण ध्यान देई विशेष करी मानसिक स्थिति को भल रखी कार्य करिले आपणकर कार्य समस्त सफलता आड़क धीरे धीरे अग्रगति करिवो तेबे तुला राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहउछि तेनकर प्रेमर किछि कथावार्ता को निश्चित ध्यान दियंतु कौनसी युक्ति तर्क कलह करंतु नाही आपणकर प्रेम संपर्क आज खराब होवार चांस रहउछि नूतन प्रेमर वार्तालाप आदि भल दिन होई न पारे परिवार बंधु वर्गों सहित भल संबंध रखिबा पई चेष्टा करंतु कारण निज भितर मनांतर जुग रहउछि या प्रति सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि तुला राशि व्यक्ति। आज तुला राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण निश्चित सावधान रुहंतु आशा अनुଯାयी आज विशेष लाभ प्राप्त करि न पारंती जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि तेबे तुला राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर निजर खाद्य प्रति एवं मसला युक्त खाद्य प्रति सावधान रुहंतु आज उत्तम स्वास्थ्य रहिबा पई चेष्टा करंतु कारण उत्तम स्वास्थ्य पूर्व जो स्वास्थ्य समस्या थिबो आज तार पुनरावृत्ति होई पारे या प्रति सचेतन रुहंतु तुला राशि व्यक्ति। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज भाग्य संख्या रहिछि जहाँ कि 6 भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई एक आनंदमय दिन होई पारे समस्त कार्य आपण सफलता प्राप्त करि पारंती अधिक परिश्रम होई पारंती निजर लक्ष्य स्थले पहुंचीबार पूर्ण सुजोग रहउछि सहकर्मी माने आपणकु निश्चित सहाय्य करि पारंती आज आपणकर
दैनन्दिन कार्य तथा ऑफिस जनित कार्य आपणकर सुनाम अर्जन करिवार उत्तम जुग रही व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दबदबा बढ़िबो। तत्सहित बिछारा राशि व्यक्ति आज जहाँकि चाकरी संबंध में इंटरव्यू एग्जाम थिले शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर उत्तम शुभ जुग रहुछि। तेबे बिछारा राशि व्यक्ति आज अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार सफलता पाइबे। निजर अर्थ आज निश्चित आगकू बढ़ी निजर व्यापार वाणिज्य पाई शुभ जुग रहुछि। तत्सहित आज अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नेबे आज अर्थर पूर्वर करिथिबा परिश्रमर फल प्राप्त करिवे। आज बिछारा राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर वार्तालाप करिवार उत्तम जुग रहुछि। तत्सहित बिछारा राशि व्यक्ति आज जहाँकि परिवार वर्ग एवं बंधु वर्ग सहित आपणकर भल बुझामणा रहिबो एवं संपर्क भल रहिबो। आज बिछारा राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वरु यदि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा आज समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज बिछारा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 4। भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंक विषय। धनु राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपणको इच्छा अनुसार समस्त फलाफल हेबो। निजर लक्ष्य स्थले पहुंचीबे। नूतन विनियोग करिबा पई आज लाभदायक हेबो। आपणकर आत्मविश्वास द्विगुणित हेबो। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति पई आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्यपूर्ण सफलता जुग रहिछि। आज धनु राशि व्यक्ति दैनन्दिन कार्य रे जटिलता कार्य को मध्य अति सहज रे पूर्ण करिवो। चाकरी जनित कार्य गुडी को आपण को समस्ते सहयोग करिवे। जहाँ आपण भाग्य चक्र आपणकर कार्य कौशल देखि उपरस्थ कर्मचारी आपण को प्रशंसा करि पारंती धनु राशि व्यक्ति। आज धनु राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता बढ़िबो। मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिवे। शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज सफलतार शीर्ष रे पहुंचीबे। इंटरव्यू एग्जाम थिले निश्चित हेतु कृत कार्य करिवे जहाँ आपणको भाग्य चबे जणा। आज धनु राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण अनेक प्रकार लाभ करिवे। अर्थ आज संचय करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज नूतन जहाँ कि बिजनेस करिवा पई भाग्य आपणकर साथ देउछि। उत्तम परिस्थिति रहुछि। तेणु जेकोसी आज व्यापार वाणिज्य करिले बा निष्पत्ति नेले आपणको भाग्य शुभजुग परिस्थिति बनैबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तबे धनु राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य पूर्ण सुस्थ रहिबे। कोनोसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नै। मानसिक स्तर रे मध्य आपण पूर्ण सुस्थ रहिबे। आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँ कि 2। भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज जहाँ कि 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिंक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपनको प्रत्येक कार्य फलाफल को नियंत्रण सहकारे कार्य करिबाकू पड़िबो। आपनको अनुसार कार्य न होई पारे। कार्य रे अनेक चाप त्रुटि आसी पारे। तेणु यह प्रति निश्चित मकर राशि व्यक्ति ध्यान दबार आवश्यकता रही। प्रत्येक कार्य को आपण निश्चित योजना प्रस्तुत यदि करी कार्य करिवे तेबे निश्चित सफलता प्राप्त करिवे। मकर राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया जो माने जड़ित अछंती निजर मधुर संपर्क बजाई रखंतु। आवश्यक स्थले आपण कोनोसी युक्तितर्क कलह करंतु नहीं, कारण आज मनांतर जुग रहुछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति परिवार बंधुवर्ग सहित किछि मनमालिन होई पारे। तेणु यह प्रति सचेतन रहिबा सहित आर्थिक व्यापार वाणिज्य रे आपण निजर अर्थजनित कौनसी निष्पत्ति नियंतु नहीं एवं सतर्क रुहंतु व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में। एवं आज अनावश्यक खर्च ठारू दूरता अवलंबन करंतु मकर राशि व्यक्ति। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य विशेषकर समस्या रहिबो। परिवार वर्गक स्वास्थ्य नहीं आपण अधिक चिंतित रही पारंती। तेणु यह प्रति निश्चित मकर राशि व्यक्ति सचेतन रहिबार आवश्यकता रही। आज मकर राशि व्यक्ति कौनसी दूरयात्रा जदि करूछंती निश्चित टिके सावधान रुहंतु, कारण दूरयात्रा रे आपनको विशेष सफलता न मिली पारे। तेबे आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 9। भाग्य रंग आपण हलदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज जहाँ कि 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिंक विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज दिनटी प्रगतिशील फलाफल आपणक हिसाब रे हेबो नाही। मानसिक द्वंद्व बढ़िबो। विकास युक्त कार्य रे अति प्रतिबंधक आसीबो। विभिन्न प्रकार चाप आसीबो। आपणकर अतिरिक्त कार्य रे आपणको आगो को बढ़ी पारिबे नाही। मानसिक स्तर रे आपण दुर्बल हेबे। ऑफिस जनित कार्य रे आपणकर विशेष त्रुटि रहिबो, जहाँ पई उपरस्थ ऑफिसरक ठारू आपण गाली सुनिबार चांस रहुछि। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी माने
ନିଜର ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ପାଠ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ସ୍ଥିରତା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଆହୁରି ବଢି ଯାଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ହଜମ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଣିକୁ ସାବଧାନ ସହକାରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 50% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିଛି। ଆଜି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂତନ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତତ୍ସହିତ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବେ, ନିଜର କିଛି ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ହବ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡେ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବେ। ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତତ୍ସହିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବାର ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ଫଳ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡେ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡେ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓಂ